Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala la hawla wa la quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar, masyaallah. Bismillah ya Allahu akbar, masyaallah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang sangat mulia ini. Jadi pada petang ini saya tertariklah untuk membincang sedikit isu mengenai menyimpan janggut. Jadi sekarang ini masa sekarang ini boleh kata bukan kata di Malaysia saja, seluruh bahagian dunia perkara janggut ini selalu dipandang, selalu dicakap dan sebagainya. Saya 1-2 hari lepas saya pergi ke bank. Jadi berbaris pun ada orang cakap tolong jarak jauh sikit, tolong jarak jauh sikit. Jadi ini kita nampak perkara yang perlu kita memberi sedikit share lah, kita kongsi ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kita kelebihan menyimpan janggut. Kitab yang saya akan rojok ialah The Sublime Conduct of Nabi sallallahu alaihi wasallam. It is a complete sunnah yang ada dalam buku ini, compiled by Mufti Muhammad Rishad Ahmad Qasimi, translated and edited by Abdul Rahman Ibn Hafiz Hussein Qalia. Buku ini kita dapat daripada luar negara lah, di dalam negara susah sikit nak dapat. Baik, kita mula dengan The Sublime Conduct of Nabi sallallahu alaihi wasallam as the beard is concerned. Jadi ini adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, iaitu Rasulullah menyimpan janggut. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam had a thick beard. Di sini Nabi memang mempunyai janggut yang tebal. Sayyiduna Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu reports that Nabi sallallahu alaihi wasallam beard was dense and thick. Janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tebal, dan apa panggil? Banyak dense. Dense ni dia padat dan tebal. Nabi sallallahu alaihi wasallam had a long beard. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam had a long beard as well as long hair. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga menceritakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai janggut yang panjang as well as long hair, dan dia juga mempunyai rambut yang paras di dekat belakang ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beard was also full and dense. Dan Sayyidina Abu Bakar punya janggut pun sama juga, penuh dan padat. This has been mentioned in the commentary of Iya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beard was so dense that it used to conceal his upper chest. Jadi semua sahabat-sahabat Nabi yang ternama juga mempunyai janggut yang tebal, tebal dan menutupi bahagian atas paras dadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beard was black. Janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warnanya hitam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam blessed beard was black. Notes Nabi's had black hair towards the end of his noble life. A few strands of white hair had made their appearance. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam penghujung hayatnya telah mula keluar rambut-rambut yang keputihan, rambut yang putih mula keluar. The author of Raudun Nazif writes that translation, Nabi sallallahu alaihi wasallam had a thick beard
which enhance his beauty, just as how the sharp contrast in the dark black and bright white combination of the eye of a beautiful woman enhance her attractiveness. Jadi Nabi SAW mempunyai, dijelaskan lagi, mempunyai janggut yang tebal, sangat meningkatkan kecantikan dia, dan menjadi tumpuan lah. Menjadi tumpuan. It is sunnah to comb the beard. Jadi adalah sunnah untuk kita menyikat janggut yang panjang tu, adalah sunnah bagi kita menyikatnya. Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to apply oil excessively to his blessed head, and he used to comb his beard. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibubur minyak di rambutnya, dan dia juga menyikat janggutnya. Hasan rahimahullah ta'ala narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to arrange his blessed beard with a comb. Jadi diceritakan oleh Hasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengatur, mengemaskan janggut dia dengan sikat. Baik, kita sambung lagi. Description of a blessed comb. Sayyidina Khalid ibn Madan radhiyallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam comb was made of ivory. Sikat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibuat daripada gading. Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu has also mentioned that it was made of ivory. Ya, jadi sahabat lain pun mengisahkan juga, iaitu Sayyidina Jarir. Arranging one's beard whilst looking into a mirror. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to look into a mirror when combing his blessed beard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak sikat janggut dia akan pandang melalui cermin. Ya. To carry a comb is a sunnah. Untuk kita membawa sikat dalam poket atau dalam beg adalah sunnah. Kita membawa ke mana saja kita pergi, bawalah sikat. The sunnah method of combing. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam would love commencing with the right side when performing wudu. Jadi ini Aisyah menceritakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak mula apa pun dia akan mula dengan di sebelah kanan. Dan begitu juga untuk bila dia menyikat rambut, serupa juga dia ikut sebelah kanan. Nabi would commence with the right limb or right side in all good action. Apa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mula dengan sebelah kanan. Combing the beard and keeping in it. Sayyidina Atta ibn Yasar radhiyallahu anhu narrates that a person with this hair and unkempt beard walk into the Masjidul Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam indicated to him to arrange his hair. Jadi ada seorang Sayyidina Attar ibn Yasir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkedu bila melihat ada orang yang masuk ke dalam masjid dengan tidak menguruskan janggut dia dan juga rambut yang tak terurus, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam indicated to him to arrange his hair. Dia suruh uruskan rambut janggutnya. He returned a few moments later with neat and tidy hair. Orang itu datang balik dan dia kemaskan janggut dan janggut dan rambutnya. Baik, semuanya ada 10 muka surat. Saya kena berlaju-laju sikitlah. Arranging one beard with water. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu narrates Nabi sallallahu alaihi wasallam would apply water to his beard and arrange it neatly on a daily basis. Jadi ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masa akan bubur air di janggutnya. Dia bubur janggutnya supaya kemas sesusun. Applying itar perfume to the beard, memakai minyak wangi ke dalam ke atas janggut. Sayyidina Salamah ibni Al-Aqwa radhiyallahu anha narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to apply musk perfume to his blessed beard and head. Jadi di sini diceritakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi kasturi yang mana untuk
mendapat keberkatan kepada janggutnya. Dyeing the beard with saffron. Dyeing the beard, kita dye janggut, ini Rasulullah yang buat, dengan saffron. Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu narrate said Nabi sallallahu alaihi wasallam would dye his mubarak beard with saffron or warasli. Jadi dia gunakan saffron. Baik, to hold the beard in moments of grief and anxiety. Semasa kita dalam keadaan kesedihan dan kebimbangan, kecelarauan, kita kena pegang janggut kita. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrates that when Nabi sallallahu alaihi wasallam was overcome with anxiety or grief, he would clutch his beard. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masa kesedihan dan kebimbangan, kecelarauan, dia akan terus cengkam janggutnya. Cengkam. Sayyidina Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu narrates a few strands of Nabi sallallahu alaihi wasallam baby beard were white. Jadi ada sedikit anak-anak janggut itu warna putih yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keeping an extremely long hair beard is despicable. Di sini menceritakan, ada hujah-hujah yang menceritakan bahawa jika kita menyimpan janggut yang panjang adalah hina dan keji. It is narrated that Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu once saw a person who had allowed his beard to grow beyond the natural limits. Jadi Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu pernah melihat seorang yang menyimpan janggut terlalu panjang, lebih daripada apa yang dibenar. He instructed another person to cut that which grew beyond the length of a fish. Jadi dia mengarahkan seorang untuk dapatkan orang itu dan memotong janggut yang lebih daripada segenggam. Ini lebih daripada segenggam. Ini dinyatakan di sini, yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. After he had been trimmed, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu said, "Why does one of you allow his beard to grow so long that it makes him look like some wild animal?" Maaf ya. Jadi setelah memotong itu, dia bertengok cantik, dia pun tanya pula. Sayyidina Umar berkata, mengapa kita menyimpan janggut, kita biarkan janggut kita tu terlalu panjang, seolah-olah nampak macam binatang buas. Binatang buas, nampak macam binatang buas. Jadi note, animals are incapable of trimming their hair. Jadi di sini diceritakan binatang-binatang yang buas ini dia tidak ada keupayaan untuk nak uruskan janggut dia. This incident points to the fact that having an extremely long beard is despicable and that it is permissible to trim the beard after it surpasses the length of a piece. Jadi di sini dia cakap, jika janggut kita melebihi daripada segenggam, mestilah kita kena potong. Bila sampai parasnya lebih daripada segenggam, kena potong. Ya. It is sunnah to trim the beard if it is too long. Amr ibn Shu'aib rahimahullah ta'ala narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to shorten the length and width of his blessed beard. Jadi Amr ibn Shu'aib telah menceritakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya memendekkan janggutnya apabila dah sampai satu genggam. Dia yang lebih tu dia akan potong. Ya. The practice of illustrious sahabat radhiyallahu anhu as far as trimming the beard is concerned. Ini adalah praktik yang dilakukan oleh para sahabat dalam menguruskan janggut. Shortening the beard is established from the practice of Nabi. Memendekkan janggut adalah kebiasaan Rasulullah SAW menguruskan wajahnya, memastikan yang janggut itu memang sangat-sangat menonjol kecantikannya.
On the occasions of Hajj or Umrah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu used to grab his beard in his face, and he would then trim on all three sides that which was beyond the face. Jadi bila masa haji ataupun umrah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akan memegang janggutnya, mencengkam janggutnya, dan dia akan memotong apa yang lebih itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu used to take his beard in his face, and he would trim the hair exceeded the fist length. Sama juga tu ya. A word of caution from Sayyidina Umar. It is narrated that Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu once saw a person who had allowed his beard to grow beyond the natural limit. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu took a hold of the person's beard and instructed him to cut that which extended beyond the face. Jadi satu ketika Sayyidina Umar Al-Faruq telah melihat seorang yang mempunyai janggut yang panjang, dia terus pergi dan mencengkam janggutnya dan suruh orang itu terus memotong janggutnya yang melebihi daripada satu genggam. Baik, plucking white strand, jadi kita nak cabut jangan putih-putih. Okay, white hair sign of dignity. Said Ibn Al-Mushab rahimahullah ta'ala narrate Sayyidina Ibrahim radhiyallahu Sayyidina Ibrahim was the first person whose hair began turning white. Ini orang yang pertama sekali rambut dia tu ini wallahu alam. He inquired from Allah tabarakallahu ta'ala about it and was informed that this was a sign of nobility. Jadi ini menunjukkan kematangan. Dia bertanya pada Allah melalui sembahyang hajat dan sebagainya, dapat isyarat, dapat maklumat bahawa itu menunjukkan kelebihan yang ada padanya itu. He therefore supplicated to Allah to increase his nobility. Dia minta doa kepada Allah agar Allah beri lagi tambahkan keimanan dan keyakinan lagi kepadanya. Macro actions in relation to the beard using black dye. This however is permissible in the case of a mujahid soldier. Baik, jadi ini adalah makruh berkaitan dengan janggut. Tidak boleh kita dye warna hitam. This however is permissible. Perkara ini boleh jika askar yang yang beruban itu, yang rambutnya dah putih, boleh bubuh dye warna hitam bagi nampak orang kurun, nampak semua orang muda. Bila hitam tu nampak macam muda, bila putih ni macam saya ni nampak tua. The unnecessary dye the beard, if done in emulation of the sunnah, it will be permissible. Tapi kalau kita buat itu semata-mata kerana sunnah dibenarkan. To whiten the beard with any substance, iaitu kita putihkan beard dengan, ini adalah makruh. Tak boleh kita sengaja nak putihkan janggut rambut. To shave the beard in initial stages so that it grows full and thick. To pluck white strands of hair, untuk nak cabut-cabut ni semuanya adalah, ini dia menceritakan apa? Dia menceritakan perkara-perkara yang makro, kerja-kerja yang boleh jatuh pada makro. To cut the beard when it has not yet reached a full pitch. Tak boleh bila janggut kita ni tak sampai satu genggam, tak boleh kita potong. Kena lebih daripada satu genggaman baru boleh potong. Kalau tidak makruh. The above rules have been accepted from Fathul Bari. Semua ini nasihat-nasihat ini adalah diambil daripada kitab Fathul Bari. The Syar'i status of the beard. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, oppose the disbelievers, lengthen the beard, and finally trim the moustache. Jadi ini Sayyidina Abdullah bin Umar cakap, telah menyampaikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cakap, kita kena lawan orang-orang yang kafir, yang tidak mengikut penghidupan secara Islam, yang memanjangkan beard and finally trim the moustache. Dan kita ada mengenai misai jugalah kena urus dengan secara paling yang baik. The word fitrat is okay.
Baik, di sini all the Anbiya kept beards and none of them shave it. Not did they keep fine stubble on their face. Jadi semua para nabi adalah semuanya menyimpan janggut dan mereka tidak mencukur janggut. Dan mereka sangat-sangat menguruskan janggut mereka dengan terbaik sekali. Shaving the beard is in fact opposing the natural system of Allah Tabarakallah wa ta'ala, and disturbing the natural order of things is one of the ways whereby syaitan has vowed to mislead man. Jadi kalau kita tidak mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita sebenarnya mengikut bisikan-bisikan iblis dan syaitan. Keeping a beard that is less than a fish length. Nabi sallallahu alaihi wasallam blessed beard was so thick and lengthy that it would conceal his blessed upper chest. He also ordered that the beard should be lengthened. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memastikan yang janggut dia tu lebih tinggi daripada paras dada dia, dan mestilah secukup segenggam, lebih daripada segenggam dia akan potong. Note khilal. Baik, tambah baik, sambung lagi. Baik. Kita dah nak sampai penghujung dia. No jurisdiction it permissible to grow stubble only. Alamah Ibni Al-Human and Alamah Syami have stated that no jurist has permitted the growing of stubble or a beard that is under a fish length. Qadi Tana'ullah has also stated that it is haram to cut the beard when it is less than a fish length. Jadi di sini disebut bahawa Qadi Tana'ullah menyatakan bahawa adalah haram untuk kita memotong janggut yang tidak sampai satu genggaman. Note, a beard is regarded as a beard when it is at least a fish length. Jadi janggut ini akan diiktiraf sebagai janggut bila janggut itu cukup satu ni. Tapi kita orang Melayu ramai juga yang tidak ada janggut. Ini kita ikutlah apa yang alim ulama kita, apa yang mereka nasihatkan, kerana tak semua orang-orang kita ada janggut. Tapi yang mana yang ada janggut, janganlah pandai-pandai kita nak potong pula. Ya, kita kena ikutlah. Kerana ini kelebihan Allah kurniakan kepada kita janggut, kita urus mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Doa when looking into a mirror. Sayyidina Abdullah ibn Abbas narrate said Nabi sallallahu alaihi wasallam used to read the following dua when looking into a mirror. Alhamdulillahillazi hasana khalqi wa khuluqi wa zana minni ma sya'na min ghairi. Translation: all praise is due to Allah who has beautiful my external form as well as my character, and has perfected in me that which he has left deficient in others. Ya. Jadi transitionnya, segala puji kepada Allah yang telah memberi kecantikan kepada rupa bentuk kita, dengan karakter kita, dengan budi pekerti kita, dan mempunyai dan perfected yang melengkapilah kita dengan semua kecukupan, dengan tidak ada apa-apa kekurangan. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha relates the following doa. Ini apa yang diajar oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma hasan taqalqi fahassin qalqi wa awsiq alayya rizqi. Translation: oh Allah, you have beautiful my futures, so beautiful my character as well, and make my sustenance plentiful. Oh Allah,
Ya Allah, Kau telah mencantikkan rupa paras aku, ya Allah. Jadi teruslah Kau cantikkanlah aku punya tingkah laku aku, ada aku, perangai aku, dan jadikanlah rezeki aku yang melimpah-limpah, ya Allah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu reports that the following doa lagi. Alhamdulillahilladzi suwa khalqi fa'addalahu wa karamasu rata rajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Praise is for Allah who has gangguan mata, who has created my limbs in a balanced form, and who has granted me an honorable face which He has beautiful, and who has made me from among the Muslim. Ini pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan, semuanya lengkap dengan cantiknya rupa paras dan sebagainya, dan kita mintalah Dia supaya Dia mengekalkan kecantikan kita dengan tingkah laku kita semua sekali. Sayyidina Ali has related the following doa. Alhamdulillah, ya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Translation: praise is for Allah. Oh Allah, beautify my character as you have beautified my external form. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, Kau cantikkanlah perangai aku, tingkah laku aku seperti mana yang Kau cantikkan keluaran aku. Baik, miscellaneous fiqh rules. Miscellaneous fiqh rules. Masalah. It is not permissible to merely keep stubble on face and regard this as a legitimate beard. Yang mana yang tumbuh-tumbuhnya pendek-pendek itu tak perlu kita benarkan dia ni ya. Masalah lagi, it is haram to trim a beard that has not reached fish length. Ini daripada Ma'la Buddha Minhu. Menyatakan ini adalah pandangan daripada Ma'la Buddha Minhu, iaitu ia adalah haram jika kita memendekkan beard yang tidak sampai satu genggaman. Satu genggaman jika kita pendek-pendek kita potong adalah haram. Masalah, it is incorrect to twist the hair of the beard inward as the Sikh do. Orang Sikh ni dia banyak daripada janggut-janggut dia pusing-pusing lah apa semua, kemudian dia masuk ke dalam dia punya turban dia tu. Itu pun tak boleh juga, itu tak dibenar. Banyak orang-orang Sikh ni janggut dia lagi panjang, dia putar-putarkan, dia masuk ke dalam. It is not permissible to pass a razor over those portions of the beard where the hair is not yet growing. Tak dibenarkan kita membawa razor, iaitu razor blade ke atas bahagian-bahagian yang belum lagi tumbuh tu ya. Masalah lagi, it is permissible to trim or remove the hair that grows on the cheek as this is not part of the beard. Dibenarkan. InsyaAllah setakat inilah saya bersyukur sama-samalah kita mendapat maklumat ini, kita amalkan apa saja yang Rasulullah buat, apa saja yang Rasulullah dan para sahabat ajar kepada kita. Kita terimalah semuanya untuk kebaikan umat. Jadi kita kena jaga segala-gala yang ada ni. Bila ada janggut, kita jagalah. Ada orang tak ada janggut, tapi bila dah ada, kita kena jaga betul-betul lah janggut, biar betul-betul kemas menjadi satu kelebihan kepada kita yang ada janggut ini ya. Jadi untuk hari ini janganlah kita, kadang-kadang bila kita tengok orang janggut sekarang ni, satu masalah pula, orang buat ni simpan janggut ni sunnah. Bukan kerana dia masuk tabligh dia simpan janggut. Sunnah. Semua orang, kalau ada orang yang tak masuk tabligh pun dia simpan. Kerana menyimpan janggut ini sunnah Rasulullah buat. Tabligh ini menyampai. Semua orang kerja dia kena menyampai. Kita kena menyampai. Dah tak ada Nabi. Akhir zaman ni, dah 1400 tahun lebih dah sudah tidak ada Nabi. Semua kita ini dipilih oleh Allah menjadi khalifah di akhir zaman. Kitalah yang kena mencari ilmu dan sampaikan ilmu ini kepada anak-anak kita, dalam rumah kita, jiran kita, keluarga kita. Semuanya tanggungjawab kita. Kitalah perlu
menyeru segala kebaikan. Dulu ni Rasulullah SAW bila dilantik mula-mula sebagai Rasul, dia akan pergi rumah ke rumah. Dia kata, dia ketuk pintu setiap rumah. Janganlah sembah berhala, sembahlah Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang mengeluarkan buah-buahan. Allah yang menjagakan ternakan-ternakan. Dia membanyakkan segala-gala zuriat kita. Semuanya Allah. Rumah kita, apa saja, semuanya yang ada ini macam rumah. Rumah ni buat daripada apa? Mesti ada batu, mesti ada besi, mesti ada pasir, mesti ada kayu. Kayu daripada mana? Kayu daripada pokok. Pokok macam mana boleh tumbuh? Daripada hujan. Batu daripada mana? Dari bukit-bukit. Pasir daripada mana? Pasir daripada sungai, daripada laut, daripada lombong. Besi daripada mana? Besi daripada bumi. Semuanya Allah yang cipta. Kita kena bersyukur. Kita ada kereta. Janganlah kita rasa bangga. Oh, ini kereta aku. Betulkah kereta kamu? Siapa yang menjadikan kereta ni? Nak dapat kelang, memang kelang yang buat. Tapi kelang mendapat semua bahan-bahan. Besi lah apa semuanya. Tayarnya daripada pokok kereta. Tayar daripada pokok kereta. Walaupun kelang tayar, dia mesti ambil susu getah untuk nak jadikan tayar. Kemudian kereta dah siap semua, tak ada minyak, mana boleh jalan? Minyak ni dari mana? Dari laut, ada dari darat. Semuanya kurniaan dari Allah. Bersyukurlah kita. Hendaklah kita sama-sama menasihati antara satu sama lain. Kita bersyukurlah pihak ada ramai orang mengkorbankan masa dia, nyawa dia, harta dia ke seluruh pelosok alam. Asal orang-orang dulu kala orang-orang Yaman yang mula-mula bawa agama ke Nusantara, orang-orang India, pedagang-pedagang, semuanya mana ada kapal-kapal yang ada enjin lah, semua kapal-kapal layar. Bila datang tu tak boleh balik-balik lagi lah, terus datang. Jadi mereka membawa ilmu, membawa sunnah. Mereka menceritakan sunnah inilah terus kita ini. Janggut ini jangan kita potong. Ada kawan saya duduk dalam hospital sekarang ni sakit tenat. Dan pihak doktor minta kebenaran daripada isterinya supaya nak cukur. Oh, isteri kata tak boleh. Inilah bekalan dia nak balik taklaman ni, nak tunjuk kepada Allah. Ini dia ada sunnah yang dia bawa balik kepada Allah. Masya-Allah Allah. Setakat itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.